Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gitawag nga usa ka political stunt sa Partido Demokratiko Pilipino ang kasong plunder nga gisangat bato kang Vice President Sara Duterte. Gipasa sa pipila ka civil society groups ang lain-laing reklamo sa Office of the Ombudsman bato kang VP Sara og 15 ka uban pa nga nagakusar kanila sa pag-divert o dili insaktong pagdumala sa 612.5 million pesos nga confidential funds tali sa Office of the Vice President o Department of Education. Sumala ni PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinando Pasio, daan na kini nga akusasyon o giingong dugay ng napamatud-ang walay igong basihan. Iyang giingon nga nagbalik-balik lang ang mga isyong dugay ng natubag. Ipasabot sa dito Pasio nga wala giatiman sa mga nagreklamo. Ang mas dako nga isyu sa Kamara, lakip ang giingong nga pag-abuso sa pondo sa nasod pinaagi sa mga budget insertion nga giingong nahitabo ubos sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nagresign si VP Sara isip Education Secretary Taliwala sa mga akusasyong korupsyon nga naapil sa impeachment proceedings nga gisalikway sa Korte Suprema. Kinsa namang itong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.